Ganito lang, oh. So, ganito lang. Turuan ko kayo, ah. So, ito. Punta ka sa aking VPN. Tapos, click mo sa taas. Pang ano mo yan, yan. World UDP, pang check mo yan. Yan. Tapos dito, yan. Pang check mo yan lahat. Tapos filter apps. Tapos bypass mode. List of apps. Lagay mo com.termox. Yan. Tapos debug mode. Yan. Yan. Yung isa lang hindi mo i-check, yung titering. Kasi pang titering lang yan. So, okay na yan. So, punta na kayo dito. Punta na kayo sa Termox. Ano na natin. Open na natin yung yung walang load yan. Walang load. So, start na natin yung Termox. Yung ito si number 2. Yan yun. Tapos, kung ano ilalagay nyo na port dyan, yun din sa piliin nyo sa VPN ko. Example. Example natin 333 port. 4 na 3. Yan. Okay na. Balik ka na sa VPN ko. Piliin mo yung no load na port na 4 na 3 yan. No load GTM port 333 yan. Tapos piliin nyo dito sa baba din. No load GTM port 333 din yan. Tapos start mo na. Yan. Tapos balik ka dito sa Termox. Oh, yan. Okay na. Connected na yan. Ganun lang. Tapos test na natin sa YouTube. Kung malakas ba, oh yan. So, no load ka na. So, may mga ano naman yun. Kung yung port 888 piliin nyo, dun sa kabila, port 88 din. Yun lang. Madali lang yan. Thank you.